आपन पाके इन्फॉर्मेशन बढ़िया अछि आपन इंटरनल इन्फॉर्मेशन माने आपन को जो सिस्टम अछि मु भाबुची बहुत सुदृढ़ अछि कना परफेक्ट आपन कहले ता सतरे बांकी भी थिले आउ 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 दी जण माने ग्रुप अछन जो माने सतरे मु इंटरेक्ट कर पन तो मु जानि नि किंतु आज जेति की समय थिला ता भितरे माने डिमांड बहुत तो आसंता केते दिन पे कि मैडम पैक अछंती मु कहि परिबिनी किंतु प्राय समस्ते बहुत उत्साह अपेक्षा केमिति मैडम को साथ गोटे साक्षात्कार हो जो विभिन्न समस्या ऊपर डिस्कशन हो चाहूचन जे कर्मी हूँ नेत्री हूँ केमती डायरेक्ट वन टू वन डिस्कशन केमती हुए समस्या ऊपर विभिन्न सॉल्यूशन काढ़ा नुआ नुआ कमिटी जो कमिटी गुड़ा थे भीतर उत्साह बढ़ी एकता बढ़ी माने भरपूर जोश भरपूर मु आज तीन चार्टा मीटिंग रे मु थिली तो मु अत्यंत खुशी मु खाली गोटे दर्शक भाया साइड रे छिड़ा देखुली कर्मी मानक भितर लीडर मानक भितर कॉर्पोरेटर जिला परिषद एक्स सरपंच एक्स नोमिनी करेंट नोमिनी समस्ते प्राय सब आडू समस्ते आछंती सबुटू एक्स एमएलए एक्स मंत्री केंद्र मंत्री एक्स केंद्र मंत्री समस्त सब टाइप कहा को माने छाड़ नहीं माने समस्ते आसिकी जो प्रकार जोश और जो प्रकार उत्साह रे आछंती कमेंडेबल मु भाबुची बीजेडी इज बैक विद अ बैंग माने बहुत बढ़िया बैंग रे वी आर बैक आउ एबे समय घाबरे रे समय आसीला बीजेपी रे ग्राउंड को ओल्ली मैडम मु सेटा से पार्ट टाइप डिस्कशन है नहीं सारा ओडिसा रु समस्त आछन देखा हो फर्स्ट मु भाबुची से साक्षात्कार करिवे समतिका सतरे समतिका दुख सुख से जानिबे प्रॉब्लम्स कोन अछि जानिबे मु जा अनुमान करछु मु जानि नाही तांको कोर कमिटी नवीन निवास हो कि तांकर जो माने बसिकी प्लानिंग करिवे वरिष्ठ नेतृत्व समस्त बसिबे करिवे महिला होंतु युवक होंतु छात्र होंतु तांको दायित्व से माने प्लान अप करिवे मु एतिकी जानिची मैक्सिमम समय से फील्ड रे देबे मु ए जिस्टा मु पाइची मैक्सिमम समय फील्ड रे देबे सप्ताह को 2 दिन की 3 दिन की जानी नहीं केते दिन अप्रोक्सीमेटली 2 दिन बेली मु सुनुची कि ताटू अधिक भी हे पारे जोथरे कि एठी नवीन शंख भवन देवे जो थे कि अपॉइंटमेंट लेस रहिबो माने द्वार खोला जहार जोटी असुविधा दुख सुख से संगे संगे आसीपारे डायरेक्टली आउ तापर रेस्ट ऑफ द टाइम जहाँ भी पंचायत स्तर रे वार्ड स्तर रे से जोटी माने प्लानिंग जो प्लानिंग कमिटीटा जो करिवे से सबले फील्ड रे पाइबे फील्ड सारा ओडिसा भितर जोटी भी आपण खोजिबे से कोड ना को डिस्ट्रिक्ट रे फील्ड रे पाइबे आपण एटा तांकर स्वप्न स्वप्न देखा क्या मना करा जाई न पारे तांकर जो दीटा रैली करथिले एबे भुवनेश्वर एवं संबलपुर रे से रैली रु तांकर केते शक्ति अछि केते सामर्थ्य अछि एवं भविष्यतर तांकर पार्टी केते ग्रहणीय हो ता प्रमाणित हो जाइछि तो से माने जेमती बेल पाचिले काउरो किछि लाभ नाही कौ जगार कौन हेले भी कांग्रेस रो किछि लाभ नहीं कांग्रेस को ओडिशावासी ग्रहण करिवार स्थिति रे ना एक दुई रे कार्तिक जो सुजाता कार्तिकन पांडियन आइले या तो से माने खुशी हो थई पारंदे मो कोनसी तांकर राजनीतिक से एमपी थिले ना एमएलए थिले ना राजनीतिक योग्यता ना दक्षता कौन अछि तांकर जे से बहुत भलो फलाफल करिवे ओडिशार 30टा जिल्लार ना धरी पारे तो ये सब कथा गुड़ाक केवल गोटे प्रहलिका खाली सृष्टि करुँचे किसी लाभ नहीं आउ रहा बीजेपी कथा बीजेपी रे आमे जो जो जिनस कही ता गोटे पर गोटे आमे करी जाउछु एवं आमे 5 वर्ष पर आमे जो निर्वाचन इस्तेहार देइथिलु से निर्वाचन इस्तेहार को आमे पूरा पूरी कार्यकारी करिबु आगामी समय बीजेडी और बीजेपी मेंट हो से आड़ इशारा कर जोटा वर्तमान सांप्रतिक राजनीतिक स्थिति सूचाउछि बोली से वक्तव्य आमे तो राज्यसभा रे बीजेडी सहित निर्वाचन बुझामणा करि नथिलु ना कांग्रेस वाला करथिले तो आमे से जंती कहिले
ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରିତ୍ରିକ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଅଣ ବିଜେପି ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଆମେ ତ କାହାର ସହିତ ଯିବାର ନାହିଁ ନା, ଆମେ ତ ଅଛୁ, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଜିତିଛୁ। ଏକୁଟିଆ ଯଦି ଆମେ ଜିତି ପାରିବୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାର ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସୁଜାତା ମିଶିବା ବେଳେ ହୁଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ 2038 ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼ାଯିବ? ଅନେକ ନେତା ମିଶନ କେବେ କହିନଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼ାଯିବ, ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥାଟା କହିଲେ। କର୍ମୀ କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ତୁମେ କହୁଛ, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, କିଏ କହୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ତ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯଦି ସୁଜାତା କର୍ମୀ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନ ନେତାମାନେ ଆସି ତାକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭେଟିବାର କିଛି ମନା ଅଛି କି? କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି କି? ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ନା। କାର୍ତ୍ତିକେୟନର କ'ଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ କଥା କ'ଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି? ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ସେନା କହିଲେ ଯେ ଜଏନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ମ୍ୟାଟର। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କର ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆଉ କେବଳ ନା ହେବ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶାସନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଶାସନ ସେଇଭଳିଆ ଯିବ। କେବଳ ଛାୟା ରହିବେ ସୁଜାତା, ବାକି ସବୁ କାମ କରିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ବି ସବୁ କାମ ତ ସେଇ କରୁଥିଲେ ନା। ତ ଏଇଟା ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ମୋତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଧେଇବ ଆଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। କଂଗ୍ରେସ ଉଧେଇବନି କି ବିଜେଡି ଉଧେଇବନି। କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ? କର୍ମୀ ତ ସବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି। କର୍ମୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହୁଛ? ବିଜେଡି ଏବେ ରାଲିଟେ କରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କେତେ କର୍ମୀ ଆଇବେ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକରି ତାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ହେତିକି ଟଙ୍କା ଆଇଲା କୋଉଠୁ? ତାହେଲେ ଯଦି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ବାବୁ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ସବୁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଅଛି, ଖୋଲତାଡ଼ କରିବାର କଥା। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ସୁଜାତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଟସଲ ଚାଲିବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରାତି ରାତି ଆସିକରି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଯିବ ଆଉ ବାକିମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ? ଏମିତିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଫାଇଲଟାକୁ କୌଣସି ହିସାବରେ ବାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଫାଇଲ ଯଦି ନ ମିଳିବ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କୌଣସି ଦିଗ ବାହାରିବନି। ଏବଂ ଏଇ ସରକାର ହେଲା ଦିନଠୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ତିନିଟି ଚାରିଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିଷୟରେ CBIକୁ ଦେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହି ଆସୁଛି। 1 ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ CBI ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଇବା କଥା। 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ CBIର ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଆସିବା କଥା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ମମିତାଟା ବି ମମିତା ଏବଂ ତାର ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଜେଲ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେଟା ବି ହେବା କଥା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାହାଙ୍ଗା
ट्रिपल मर्डर कथा भी आसवा कथा ये आमर नयागढ़ जो परी हत्याकांड भी ये सब गुड़ाक तदंत पुनर्बार हवा कथा एवं जो माने प्रकृत में दोषी तार उपरे कार्यानुष्ठान हवा कथा जो सीएम फाइल केमती गायब होला इसे तो काहा तदंत परिषद ये फाइल टी गायब केमती हो फाइल टी मने करो गोटे फाइल मु बाहर कली डीलिंग असिस्टेंट तो से फाइल टा से कहा पाखक जाऊँगी से खातार रेजिस्टर्ड हम चोरी केमती हो एटा मत तो कहीं विश्वास हो रही चोरी जदि हो बोले जहाँ जो माने चोरी करिसंती तांको ना तो रेजिस्टर थेबो ना तार उपरे इमिडिएट एक्शन हमार कथा अविलंबे कार्यानुष्ठान ग्रहण करवा कथा अविलंबे कार्यानुष्ठान ग्रहण कले अनेक तथ्य बाहर ताको पुलिस कस्टडी रे नहीं ताको तदंत करवार कथा छानबीन होची टी विलंब होची छानबीन हो बाहर फाइल कुआडे जीव बाहर चिरी चारी देथिबे कोन करथिबे किंतु फाइल टा बाहर फाइल किए नहीं कौन नहीं कौन बाहर उप सचिव किंतु थाना रे एफआईआर देले करे फाइल चोरी ही जाई बा गायब ही जाई कोइ जदि आपन कोन सब दिन रिकॉर्ड मेंटेन होची रेकर्ड मेंटेन हुए गोटे ऑफिस रे आपण माने भी गोटे न्यूज टे देले किए न्यूज टा देइछि एटा कोन आपण को रेकॉर्ड हो नहीं फाइल टा माने करो ए फाइल टा को सेक्शन रो को सेक्शन रे डीलिंग क्लर्क की तार डीलिंग ऑफिसर्स की कोन रेकॉर्ड नथबो फाइल टा माने करो किए गुटे मागिला रजिस्टर रे नथबो किए फाइल कल्फर कला लोकर ना थिबो से फेरेला कि नहीं तार ना थिबो आमे भी किछि दिन प्रशासन रे थिलु आमे माने भी जो हमर हिसाब रे हुए तो फाइल एपट सेपट हो जाई पारे किंतु फाइल चोरी हबाटा मते कहीं ग्रहण लागू नहीं बेसिकली विशेष करी तदंत कर निश्चित भाव रे जणा पड़े सेतो से नवीन बाबू बाबू जाईतला से फाइल सेतो एक कथा भी मेंशन कराइतला नवीन बाबू लागितला तापर सरकार रिमाइंड करतले वर्तमान आपण नवीन बाबू नियंतु कि जे मुख्यमंत्री थिला बेले नियंतु फाइल जदि चोरी हिची कि फाइल रो कोनोसी गोटी अल्फाबेट भी चेंज करा हिची ताहेले तार उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण